Kase takele komino o komino vilazi meno nega soro o impact lendo min dala kase kolu ka hakilinando menye oga suye na men soro menye min koula ani uye degu men soro la ani fana kase kunyuninga me hakilina membula bi mini nga kola ani membu ni min nyununi nyogonche ani la nyinita membu bolo kase kodo anga nyiningali hasira communauté mogo nyunuma anga je kolame communauté créé en ñogonche ñogoy créé en ñogonche donc rencontre là mais ñoo rencontre ka kuma ñoga balo e fendo bon flana wa an de mayɔrɔ dɔ la pompe ko jiko la yɔrɔ dɔ la donc sabanan wa an de mayɔrɔ dɔ la n'o ye dɔgɔtɔrɔso ko ye donc o kɔni hakili b'o la fɔlɔ musow ka côté do bon musow ka côté o ye musow dɔw ta ka formation k'u donc k'u dege fɛn dilanw la n'o ye safunɛw ni siman bayɛlɛma ninnu donc o centre fana jɔ donc mais moi mina bila kɔnɔ mais centre kɔni jɔlen don donc o nana jɔ pour que muso bɛ se ka formation k'a a yɔrɔ la ouais école do bon o ye école dɔ jɔ o y'an dɛmɛ école dɔ la ouais mais denmisɛnninw ka baarako bɛ cogo di dugu kɔnɔ yan bon denmisɛnninw ka baarako bon maintenant dɔw b'a la mais même fana sigilen don o de ka ca bon maintenant ne ka jate min sisan denmisɛnninw min bɛ yan ne y'a yira k'a fɔ denmisɛnninw kan ka former k'u ta ka former parce que sini an n'u tɛ don mɛn donc maintenant an bɛ se ka nafa sɔrɔ a gɛlɛya basiba y'anw de parce que bi an ka sɛnɛkɛyɔrɔ yɛrɛ ka tɛmɛ sɛnɛkɛyɔrɔ t'an bolo bon maintenant même damayɔrɔ mini damayɔrɔ ka dɔgɔ an bolo yan parce que an ka yan jamana ye sanu baara jamana ye mais an ni ba cɛ an n'a fɔra k'a fɔ sanu bɔra la damasɛnɛw bolo sanu bɔra la donc maintenant n'u bɔra ka taa yen k'a fɔ k'u bɛ taa damayini kɛ donc mini mɔgɔw bɛ na u b'a fɔ k'u ka permis n'u sera ka siraba in kɛ gidɔrɔn ye a bɛ sigida arrangé kɛnɛyaso jɔra tiɲɛ don kɛnɛyaso jɔra mais ni kɛnɛyaso jɔra bon maintenant poussière b'an ka wuli a bɛ comme tori ka tigɛ ko a bana tɛ se ka taa bon courant ko b'a la an bɛ dibi la n'i y'a fɔra k'a fɔ ko n'i ye yan yɛrɛ jateminɛ lulo o lulo de filɛ nin ye kɔnɔgan bɛ k'i la mais fɛn bɛɛ n'a a wagati don sinon u bɛ dɔ la n'i ko k'u tɛ fɛn na i ye nkalon tigɛ parce que an n'a fɔra sisan an ka kungow nana ni ci bila o bolilen bɛ na. Voilà, ne ye Fale conseil de village dugutigi dɔrɔn de fana ye. Fale an sera aw ma bi k'aw ɲininka k'a dɔn k'a fɔ aw minnu ni. Bon n'i ye arandogolo sigiɲɔgɔnya f'anw ɲɛna ni arandogolo sigiɲɔgɔnya f'anw ɲɛna an b'a fɔ de ka ni arandogolo bɛ ban ni Fala de kan n'u bɛ ban ni Fala de sigi an ka denkolew sin b'a la an ka ban ni ko sin b'a la o sin bɛ an ka hadamadenya taabolo bɛɛ la dugu ni ɲɛtaga sira bɛɛ o sin b'a bɛɛ la sigi mɔgɔw ta kalama kuma minnu bɛ fɔla réseaux sociaux sanfɛ kuma ninnu n'i ma si sigida la i t'a dɔn réalité ye min ye n'i y'a ye a bɛ fɔ bi ko Djijan je peux dire les 7 villages dans l'environnement de Mine n'i b'a fɛ bi o dugu tɔgɔ fɔ ala ni Mine sabu Mine ka dɛmɛ de fɛ olu tɔgɔ bɛ fɔ donc gouvernement tuginen don ni jamana nin kɔ ba nalen fana a ye baara min kɛ jamana nin kɔnɔ commune nin kɔnɔ ani commune denw bɛɛ ka dɔw ta dugu bɛɛ la ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan taga bɛɛ former fo muru la ne de sen bɔ la an de ye Mine opérateur fɔlɔw ye hakili la Mine fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ ma Mine ye fɔlɔ min y'o kɛ ka na sigida la o commune kɔnɔ o sigida denw u tɔnbɔn u fara ɲɔgɔn kan ka taga former Mine wɛrɛ la ka na k'i ka Mine kura dayɛlɛ ni bariki tɛ Mine rananugɔli tɛ Mine ma kɛ fɔlɔ ma ye parce que ne ni Mine caman ye rencontre kɛ ni Chama ye rencontre kɛ ni Murula ye rencontre kɛ ni Kalana sigira an n'olu bɛ meeting kɛ Mine ma ɲɔgɔn kɛ
bon ranugol yo kiyano bon bi gela membe min dala bi o gela ye gouvernement fanfela de ci nga dugulu min be nga tiya Kenya wa jamana ga a juma dogoni Kenya nga dengue nous sommes les premiers coupables la de Kenya batien ci produit min na nga baranga jamana nga mo ci man nay dina be jomna no li Kenya nga dengue na no yo ministre de l'intelligence let me produire bara min san tan fla min ko de foi bara fo produit me sanu ba dron yame anga dugu tio mi bo tio ni be da do mi nga soro ngote me dugu bunya da ke tio kala dugu ci mantala ma kere ndirin dugu ko fana ngona santé amantien le simo sima ala ma chef no surtout kono donc abo potion la mo maintenant ni sigi télé sans fait ou bien faire sans fait ko mini man ma ko nya jamana ne mo o gouvernement dungi nan do ni jamana ne ko Kenya ba commune de hake min barala ni min ko ni gouvernement to nyonyo kon ta dum mali emploi la Kenya ba dum be kasimina bi anto kasige ya fami pompu hake min banga dugu ngono mil bina to pompu la de biano pompu de fla mais mil pompu me achani tan do jijan dugu non pompu me achani tan robinet bebe pompu me mo reta fo mbada do mo si tesinga fo mbada do o ala ni ministre bu jiku kasi tiambi folo ana mo tumbe trasi colonel de ka jima kasi me bi o bana ambi pew yame ministre bu do la sama e ko so melu biano anga commune re ko développer commune nga barake al grâce à la mine mais amba fo anga re de may ante baga mini ma da re de may ci amé mo minu ta lu ka nga nyam boye lu nga bara min ko lu tokala wor bola dans des wor boy irdan ni masing irdan ça c'est pas la faute de la mine ça c'est la faute de nous-mêmes ci on ante mo tala mo minu bamba ko be jwana ni mo minu be jwana ni fe o gila de be jwana ni fo ga nga nya jode tiens la mo mi bayre fe be jwana ni fe o tigila mo choisi ka buluga dugu kuna donc notre dugusité faut manquer ano ali pomme maintenant min dada ka ba ngata Sénégal non de kurunde tumba ni betaye no kurunde bala mais min da ponda bon ni mo mi sigi o mi ma fanga wi ante singo fanda la de tiens la i pompu mi anno mo ne to bota dado mo sita dado garbal bi anno ali Kenya ma ñonti abator bi anno Kenya ma ñonti je peux dire le secteur de Kenya ba autogar bi anno Mali be ñonti si ali ne bama Mali ko ne bama ko da ñonti bama ko autogar dian fe ali misri be pompu be fembe be mil do ke ka bara ko ba du tigi bon ibe dole fo et singa abe fo voilà mais fait men ga gele a folo yambi yantal ko ga gele mais kundo lu bola ba fo na ko banay nemu ya raison ne o fana bon faire e ka faire ndim fo ko fa la ga fo nyame mogo njanganya o lenganya ga dide ji ku men tunu be jang e be sila ni tata ko len dala le e ko longo lu yoro be jang isina ji osu ila de malo sita musoluma voilà ila de ma ne fananta belo muso la kunkuwa nin ke bata kilinunte me ibe ya suo dolo yere halingina mamme santé ro kengina halo mamme holo tiga juru masingo asi masingo nyo abe muso lu de man hanin be dima ne togo Félix Sissoko ne dugutigi denge folo ye alhamdulillah rabbil alamin halbi an sira hera la ala ka antle hera la aw bora waso aw nana bara mina ne faso bara de a diara nye abenama ningo abonya nama iba soro ntina se akoro donc vraiment bara nye kenre bara de anga foli ambo temu aw yere la folo faso de nyuma ya bara la
a déplacé ka bɔ Keɲaba ka s'an fɛ yan k'a ɲininka sigida gɛlɛya la surtout an ni société ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ ye hali bi aw sigilen bɛ Keɲaba mais aw miiri b'an na yan donc an ni société kɛ cɛ bi an bɛ se ka Ala fo k'a barikada sabu yanni société kana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka dugu in degun kun dan dɔ parce que pourquoi ni samiya kun sera an kun bɛ tɛgɛ dugu tɔw la mais bi alhamdulilayi donc société nali sababu la sira dɔ dayɛlɛla an ye o yɔrɔ ninnu na o filanan n'an denw kun banana n'an musow vraiment o kun sunɔgɔbaliya b'an minɛ parce que vraiment pour que k'i muso ta ka taa n'a ye jiginniyɔrɔ la fo poste Keɲaba yanni aw bɔyɔrɔ tɛ se 45 km avant sira kun t'a la mais l'arrivée de la société vraiment a ye fɛn caman nɔgɔya a ye sirako nɔgɔya o filanan fɛn min y'an denw ka banako ni an musow ka jiginniko ye u ye centre de avancé dɔw jɔ an ɲɛ yan bi alhamdulilayi an bɛ an denw ta ka t'u furakɛ k'a sɔrɔ an man ko tigɛ an b'a musow ta ka t'u lajigi k'a sɔrɔ an man ko tigɛ k'a sɔrɔ fɔlɔ o la i b'i muso bamu i kɔ la dɛ soit i b'a la don bozow ka kulun kɔnɔ k'i bila ji in kan donc n'i ye ba tigɛ alhamdulilayi n'i ma tigɛ vraiment baara dɔ de kun don mais bi société nali bolo o nɔgɔyara o filanan u ye centre de scolarisation fana jɔ k'a d'an ma n'o ye écolesow ye fɔlɔ la an denw kun bɛ taa kalan Sitakili de ne yɛrɛ dɔgɔninw ni ne yɛrɛ an bɛ école daminɛ Sitakili école kun t'an fɛ yan donc fo kana se écoleso jɔw ma bi alhamdulilayi écoleso b'an fɛ depuis premier cycle fo second cycle donc a ma mɛn hali 2 semaines bɔ fɔlɔ defu kɛra an fɛ yan donc ala ni société barika parce que 9e kun t'an fɛ yan mais bi 9e bɛ yan anw de kun bɛ taa defu kɛ dugu wɛrɛ la mais dugu wɛrɛ de bɛna defu kɛ an fɛ o ye société barika ye o filanan jiko gɛlɛya i n'a fɔ an bamuso da sera a ma yɔrɔ min tiɲɛ na fɔlɔ kunun o jiko gɛlɛya kun ka bon ka tɛmɛ bi kan parce que diɲɛnatigɛ n'a gɛlɛya bɛɛ de don kunun an kun bɛ gɛlɛya min don jiko la je pense que caman b'a bɔra la mais hali bi gɛlɛya bɛ donc diɲɛnatigɛ in na kɔni gɛlɛya sumanen bɛ si de ma i bɛ gɛlɛya dɔ étape a franchi i bɛ dɔ daminɛ donc bi kɔni an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka société fana fɔ ka wali ɲuman dɔn vraiment u ye pompew sɛn an min ye baarakɛw ta fanfɛla ye société bɛ dɔ la nka dɔ bɛ kɔ hali bi parce que n'i y'an sago min na bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an tɛ fɛ ka denmisɛnnin ye chômage la n m'a fɔ u tɛ fɛn na dɛ u ye denmisɛnninw ta mais hali bi dɔw b'an bolo hali bi baara kɔnɔna la donc ne dun bolo c'est à dire mɔgɔ bɛ dɔ de k'i ye i tɛ se k'a bɛɛ kɛ mɔgɔ ye quoi donc mais an kɔni b'a laɲini de don toujours hali bi société bɛ jɔyɔrɔ min na a ka dɔ fara a kan u ka se ka dɔ fara an ka denmisɛnnin tata kan sinon tiɲɛ na u ye dɔ kɛ de dɛ u ye mɔgɔw ta baara la Ala ko tiɲɛ u ye mɔgɔw ta baara la mais adamaden nata tɛ fa i y'a faamuya n'an ko k'u ma mɔgɔ ta an ye nkalon tigɛ mais n'i y'an yɛrɛ sago min na bi n'i donna an ka dugu kɔnɔ denmisɛnnin foyi kana sɔrɔ chômage la mais fanga dan de don nka ne dan tɛ an yɛrɛ ŋaniya bi hali n'an ka musow bɛ se ka su ni tile baara ka don dugu in kɔnɔ ka bɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ si sɔrɔ chômage la o de ka d'an ye mais hali bi maa i tɛ se k'i koliji bɛɛ tɛ se ka k'i kan voilà donc o de bɛ n fɛ u kɛlen bɛ ka baara di dugudenw yɛrɛ ma ka entreprises créer olu fana an ka ɲɔgɔn ta k'u bila parce que u tɛna se k'an bɛɛ ta ɲɔgɔn fɛ mais n'u ye entrepreneuriat créer an ye an bɛ tila ka ɲɔgɔn ta tuguni donc vraiment o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ u ye dɔ kɛ hali bi mais an kɔni bɛ dɔ ɲini u fɛ u ka dɔ fara tali kan voilà. Dan ka dɛmɛ man kɛ donc fɔli an ka sɛnɛ kɛ k'an to sɛnɛkɛ la ka malo sɛnɛ ka gan sɛnɛ ka kaba sɛnɛ donc k'an t'o la i nara masin d'a ma bi alhamdulilayi arabil alamin masin nin kɛra an bolo sahaba mɛ a tɛ se ka fɔ ka sa dan ba an bɛ an da baara bɛɛ kɛ an tɛ juru t'a mɔgɔ fɛ an tɛ foyi fɛ an b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko ɲuman an tɛ juru t'a mɔgɔ fɛ an tɛ foyi kɛ donc a nafa ma yɔrɔ tɛ se ka fɔ ka sa dan o filanan tuguni donc ka frigo fana dɔ d'a ma premier an ka baara kɔ la i seginna ka dɔ d'a ma fana tuguni an ka baara kɔ la a ka masin min d'a ma a bɛ masin yɔrɔ 3 bɔ bari donc a bɛ fɛnkɛra sisan an yɛrɛ de bɛ ka min bɔra rɔ ka dɔ san ni min tigɛ ka min dɛmɛ n'a tigɛ an yɛrɛ bɛ dɔ san ka dɔ bila a nɔrɔ an yɛrɛ de b'o kɛ dan t'a la dɛ
donc kuma ka no doma doye lombaliate kuma ko man no ne ma jonjo ala sago ayiwa an b'a fɛ ka dɔn jiko fan fɛ dun e bɛ se ka dɔ fɔ o la parce que musow ka baarakɛli tɛ sabati abada ni ji t'a la o jiko gɛlɛya b'an kan fo ka dama tɛmɛ jama ka se a ji ma mais o ye ji d'aw ma wa ka ji pompe saba bɛɛ bɛ yan pompe kelen bɛ dugu tɔgɔ la bari saba nin bɛ fo naani a bɛ fɛn tɔgɔ la mili tɔgɔ la bari a bɛ dɛsɛlen an ye a dɛsɛlen b'an bɛ degulen ji kɔrɔ fo ka dama tɛmɛ a dɛsɛlen b'an na kɔni o diyara n ye an b'i fo chef de village de Sarola Demba Keita san bi segi ani sawo urusi yanni nganda dun alqaho mi mo ga baro men kanye awa o be soro la men fe on be goleti arongol ina insante fuinte ni nyoonte bunyani gulia bembalante ni nyoote anna kunkuwa mbiye nin dinkulita ibena nin sha kita ni akuma fote ibena ibishin kuoke nin wote daga boje alhamdulillah mil mogolu awa ina insante daga barsha mange daga barsha ma afolo igande mal lokol suwala na hakilo la awa duna na hado mo le folo nin wote daga boje awa ina ga me karan kende alemu mi mogolu daga docteur folo ni ni wote daga boje mi li mogolu awa e ka ko shaman ken yemento ci abene ba namano mi mogolu ken ina insante foni daga lela folo e ka bu lo nduguti ko beye buin kiling mo kila betal ho million tan lulu rolo duguti ko beye bunyani ngulia wole beni mil molte asago otu na menkeda wole be wala memanke won fode ala sago mil molu fuintende nite bunyani ngulia wole benite bembalante nite ala sago muso olu ka dɛmɛsiraw fɛ u ye dɔ kɛ o la wa i ka dɔ k'o la a fɔlɔ i ka farasi dara muso de ka giriyasi k'a la pour que muso bɛ n'a ko baara i ko kɛ sa bɔra dugu kɔnɔ ayiwa dugutigi e yɛrɛ ka jate la n'a fɔra ko minnu mɔgɔw ye baara min kɛ e ka sigida kɔnɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada e yɛrɛ fɛ u ye joli t'a la kɛmɛ sarada i ka mɛn t'a la i ka siyaman t'a to i ka mɛn t'a wala i ka siyaman man t'a ten e ka laɲini ye jumɛn bi ani ka kumakan laban ka ɲɛsin minnu mɔgɔw ma ne kumakan laban mɛn ten hali bi komi kɛ denmisɛnw a bɛɛ mɛn taano dɛ a ka dɔ kɛ bari ha bi nsayi t'i la a bɛ i maki na mɛn kura ta kan o la foyi sɔrɔ ta ni ko tɛ mɔgɔw t'ale dɛ bari ha bi i matara ha bi fi do faro kan bismillah na kumakan laban kan a m'o le ten ka kɛtɔ ba salama an k'a dɔn k'a fɔ min ye an ka sitakili komini ye min nalen ni sisan cɛ san o san o bɛ miliyari 1 ani miliyɔn 899 ani 100,000 ani 11 ni 700 ani tamma damadamani u b'o de sɔrɔ min fɛ min ye an ka conseil de cercle ye olu bɛ miliyɔn 700 ni 91 ani 1 ani 90 ni 60 ani 500 ni tamma damadamani u b'o de sɔrɔ min ye an ka conseil régional ye olu bɛ miliyɔn 400 ani 70 ani 4 ani 100,000 ni 70 ani 70 ani 900 ani tamma damadamani u b'olu de sɔrɔ min fɛ nka ni donna min ye an ka kɛɲɛba cercle kɔnɔ ani an ka kaye région kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ka taa sajɔla ka na bila kɛɲɛba goudron tɔw la ani fana i b'a ye k'a fɔ ni donna an ka commune kɔnɔ i tɛ yiriwa sira a caman i t'o ye k'a sɔrɔ caman b'a jɛ o baara ninnu hukumu kɔnɔna la an ka kan k'an yɛrɛ ɲininka mun na
ɲin wari ɲunu u taara sira juman fɛ ani u bɛ yɔrɔ juman na mun na an ka kɛɲɛba cercle a tɛ kan ka taga ɲɛ o ye ɲiningali ye ni kɛɲɛbakaden maliyɛnw ani ka région denw bɛɛ lajɛlen ka kan k'u yɛrɛ ɲininka o la min ye an ka jamana o yiriwa taga sira ye